Okay, mayong buntag mga kaigsunan. Dahil usab nga higayon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, no? Ato ta padayon sa atuang pagtuon sa about human will, no? Ang tawhanong kabubuton. So sa milabay nga Domingo, ako man tong gisgutan about human will. Niya iambak sa verse 16, 17. Atong mabasa diya mga kaigsunan nga ang atong buhing Dios naghatag og kabubuton, no? Kaugalingong kabubuton ngadto sa mga tao. Genesis chapter 2 verse number 8 down to verse number 9. Og ang Ginoo nga Dios mipahiluna sa usa ka tanaman sa silangan sa Eden, ang bahin sa Eden, og didto siya mibutang sa tao kinsa iyang giporma, o gikan sa yuta mihimo ang Ginoo nga Dios sa pagpatubo sa matag kahoy nga makapahimuot sa pananaw og maayo aron kaunon. Ang tao sa kinabuhi usab diya sa tunga sa tanaman ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. So, ang Dios, no, nagbutang siya og kahoy diya taliwala sa tanaman, no? Pila ka klaseng kahoy ang gibutang niya? Upat. Verse number 9, kahoy nga makapahimuot sa pananaw ug maayo aron kaunon, kahoy sa kinabuhi, usab diya sa tunga sa tanaman ang kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug daotan. So upat ka klase ang gibutang sa Dios diya sa tanaman, upat ka klaseng kahoy. Unya 16 to 17, og ang Ginoo nga Dios misugo sa lalaki nga nagaingon, sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimong gawasnon nga mukaon. Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, ikaw dili mukaon nini, kay sa adlaw nga ikaw magakaon nini, ikaw sa siguro mamatay. So, diyan mo makita mga kaigsunan nga ang Dios naghimo sa tao nga dunay kaugalingong kabubuton. Pag-ingon sa Biblia, sa Genesis chapter 1 verse number 26, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Pag-ingon sa Biblia nga, let us make man in our image, no? Gihimo sa Dios ang tao sama sa iyahang panagway, no? Kanang image diya mga kaigsunan, dili na siya literal nga panagway sa Dios nga gihimo niya ang tao, no? Kay kung mayong kag iliteral nimo nga kining mao nga image sa Dios, mao gyud porte daghanag naong ang Dios, no? Ang image diya bot pasabot ang naa sa Dios nga naa sa tao way lain mao ang intellect, will, and emotion. Mo'nay naa sa Dios nga naapod sa tao nga gipakasama og panagway. Mao nang mailhan nimo ang tao nga gibuhat sa Dios tungod kay doon na siya intellect, will, and emotion. No, sama gyud sa iyang panagway. Lahi sa mananap, ang mga mananap doon na sila intellect, na may utok. No? Pero wala sila will, emotion lang. No, kay ang iro mga kaigsunan, gitun-an gina siya gibutang sa bangag. Ang iro
niya gibutang ang kahoy gabas. Wa gyud siya kaugalingong kabubuton nga mohimo aron makasaka siya, no? Lahi sa tao kay kung ibutang nimo sa subangag, butangan nimo kahoy gabas, naa gyud siya kaugalingon nga kabubuton. Unsay angay niyang buhaton. Ang sa mananap mga kaigsonan, naalan sila gitawag og animal instinct, no? Mangamo sila kung tarungon sila. Pero ang tao mga kaigsonan, mo nang ingon si Psalmist David sa Psalms chapter 8 verse number 4, unsa man ang tao, no? But pasabot kining si Haring David, nakapangutana siya kung unsa magyud ang tao nganong ingon ana magyud ang imong pagtagad niya, no? Unsa ba ang tao nga ikaw maunaw-nawon kaniya og ang lalaking anak sa tao nga ikaw nagaduaw kaniya 5 kay ikaw mihimo kaniya nga ubos og yun kay sa anghel og mi korona kaniya og himaya og dungog. Okay? So mga kaigsunan, ang Dios naghimo sa tao nga dunay kaugalingon nga kabuton. Kato ti reason. So unsa ganitong human will? Human will refers to ability to make choices. No? Kung magisgot kag human will, mga kaigsunan, akong balikon, will refers to ability to make choices, decisions, and act intentionally. No? Involves, number 1, free will, the capacity to choose between different opinions, decision making, the process of selecting a course of action, self-determination, the ability to shape one's own life and destiny. No, ako lang idiretso makaigsunan. Now, natuna na to sa milabay nga Domingo, number 1, no? Kay naamantay kaugalingong kabubuton, ang problema mga kaigsunan, no? Tungod kay naamantay kaugalingong will, ang problema na ay yawa nga muguba, musamok sa atong pangunahuna o moresulta kini og unhealthy will, no? Dili himsog, dili maayo nga panghuna-huna mga kaigsunan, dili maayong pagpili, dili maayong paghimo nga desisyon, no? Tungod niining mga butanga. Number 1, atong natun-an kining gitawag og the precipitous will. The precipitous will, mga kaigsunan. Kining mao nga klaseng will sa tao, gitawag ni siya og unhealthy, no? Sa milabay nga Domingo, atong natandog ang Proverbs 25 verse number 8. Mao dinhi ang klase sa pangunahuna or kabubuton sa tao nga dili gyud ay maayo. No, kanang paspas kayo nga makahimo og desisyon, quick decision mga kaigsunan. Palihog ko bali rapid pagbasa. Verse 25:8, dili ka magdali-daliyon sa pagpanibasod. Tingali niya, dili ka maibalo sa imong pagkabuhaton sa katapusan niya. Sa diha ang imong isikataw magpapaulaw kanimo. So dili gyud ay maayo nga kining mohimo dayon ta og desisyon, no? Kay kung atong himuon ni siya nga ato ni siyang ihabit, may posibilidad nga makapaguba ni siya sa ato ang panghuna-huna, no? Ato ba yang naisgutan unsay mga hinungdan nganong paspas kaayo ta nga makahimo og desisyon? Number 1, kanang naata sa kasuko, no? Ingon ang Ephesians 5 verse number 26, kasuko apan ayaw pagpakasala. 5:26 ba to? 4:26 day. Oh. No, Ephesians
4 verse number 26. Kanang naa ka sa kasuko, puwerte yung lamia gyud sa paghimo og desisyon. No, dali kayo ka makahimo og desisyon. Naapo ka sa gitawag og kining kaguol. No? Once ka na kas kaguol, pwede pong dali kayo ka makahimo diha og desisyon. Nya kini pong naapo ka sa gitawag og kalipay. No? Once ka na kas kalipay, so pwede po kang makahimo diha hinanali nga desisyon. So bot pasabot ang imong gibasihan sa imuhang paghimo og desisyon mao ang imuhang emosyon. So dili maayo gyud nga ang atong emosyon mao'y atong basihan, no? Nata kasuko, kaguol, kalipay, kabalaka, muhimo na dayon tag desisyon. No, kay kung ato nang mahabit, gitawag nag precipitous will mga kaigsunan. No? So unhealthy din na siya, dili na siya maayo. Ikaduha, atong naisgutan kining unobstructive will. Unobstructive will mga kaigsunan. Ecclesiastes 4:13. Brother Rapi, pagbasa. Ako lang i-review ha. Ano sa to? Ecclesiastes 4:13 no? Pagibang maayo ang usa ka kapos og masinabuton nga matanon. Kaysa usa ka tigulang ug buwang hari na dili na may balo nga dawat ug tambak. Kana di gitawag og unobstructive will mga kaigsunan, mo kanang klase sa pangunahuna, klase sa kabubuton sa tao nga diin dili na mudawat og tambag, dili na makamaong mudawat og tambag, no? Ecclesiastes chapter 4 verse number 13. Mas maayo ang usa ka kabos ug usa ka maalamon nga bata kaysa usa ka tigulang ug buangon nga hari. So bisan unsa pa di ay ka tigulang na sa hari, dili na gani mudawat og tambag, obstructive will na iyahang naa na niya ang obstructive will mga kaigsunan, unhealthy man na. So mas maayo pa diyang batanon og pobre nga mudawat og tambag, no? Niya kabalo ba mo nga ang Biblia puno sa panambagon? Kung di ta mudawat og tambag magigsunan, pares ko anak, maligo mi sa Gakob, ako siyang tambagan nga mulangoy gikadong duha ka kamot yan ana. Ya kay usar man gyud magana murag luoy kay tan-ahon ba? Di man gyud mudawat siya, dili ba ay pagbuot nako. Ya mo na nga ang bata, no, kinahanglan gyud tambagan og di pa na mutuo hantod nga tambagan, sige tambag, madutlar na siya. Pero ang tao magigsunan nga dili na mudawat og tambag, Ecclesiastes 4:13 mas maayo pa sa pobre nga batanon kaysa tigula nga hari nga di na makamaong mudawat og tambag, no? So ang angay din buhaton dapat magpatambag gyud ta. Naa sa Ecclesiastes gyapon, ingon si Haring Solomon, magpatambag ka. Asa na dapita? Ecclesiastes chapter 12 verse number 12. Tanawa. Ecclesiastes 12 versikulo 12. Si Haring Solomon, ingon siya, og dugang pa pinaagi niini akong anak, pagpatambag sa paghimo og daghang mga basahon walay katapusan, og ang daghang pagtuon kakapoy sa unod. No? Kana bitaw sige kag study, kapuyo na lang ka, ma-stress na lang ka. So magpatambag ka unsa may angay buhaton ako ani sa imo nga version na pipilag basa ra pe. Ang labot pa anak ko nga lalaki, magpatambag ka sa pagbuhat og daghang mga basahon walay katapusan,
ug ang labihan nga pagtuon makapabudlay sa unod. Kanang ingon bitaw nga hilabihan pagtuon kana ba sige lang kag study. Sige study maburi yung biya kana sa Bible psychology magigsunan sa mo ang pag-study ni seminary. Ang sa sige di study nga walay regular exercise makapa-blanko sa iyang pangunahuna. No? Usa sa makapa-active sa ato ang utok, sa ato ang brain, sa ato ang memory kining exercise mga kaigsunan. No, kana maka-basketball ka nya human tuon ka hastang active kayo ang imong memory. So mo na nga magpatambag gyud ay, no? Kinahanglan gyud ay nga mangayo tag panambagon unsay angay buhaton aron dili ta maboryong magaigsunan. Ikatulo kining gitawag og unexplosive will mga kaigsunan. Ito sa ni reason. Number 3. Kuya ni kay explosive, no? Unexplosive will. Proverbs 15 verse number 1. Unsa man ni siya? Kini mo nga klase nga will mga kaigsunan is dangerous, no? Delikado ni. Resulta ni siya sa gitawag og gamay nga dili makakontrol bitaw. Dali kayong masuko, dali kayong maglagot, no? Mo ni ang klase sa dili maayo nga will mga kaigsunan, unhealthy will yun siya. Pag-ingon sa Proverbs 15 verse number 1, ang tubag nga malumo makapapukaw sa ang sa kwadre ang usa ka malumo nga tubag nagaiway sa kapungot apan ang makapasakit nga mga pulong nagpasilaob sa kasuko. So kining mao nga klase nga will mga kaigsunan, explosive, no? Bubuto. Mao ning klasiha sa kinaiya sa ato ang utok or sa ato ang will mga kaigsunan nga dali kaayo ta nga masuko, maglagot, no? Makasingka dayon. Di ba yun na kalikayan kay tao man ta pero ang Biblia nagtambag yun nga palikayan. No, kay kung kanabitaw gingon sa Proverbs 15:1 nga ang usa ka malumo nga tubag nagaiway sa kapungot apan ang makapasakit nga mga pulong magapasilaob yun. So careful ta sa mga pulong nga ato ang ginagamit, no? Nga dili makapaulbo sa mga naminaw. Matud pa ni Apostle Paul sa libro sa Pilipos bitaw or Ephesians ba na nga Ephesians chapter 5 verse number 19 nga nagasulti sa inyong mga kaugalingon diya sa mga salmo o mga alawiton o espirituhanong mga awit nga nagaawit o nagahimo og honi diya sa inyong kasing-kasing sa Ginoo nga nagahatag og mga pasalamat kanunay alang sa tanang mga butang ngadto sa Dios ug sa Amahan diya sa ngalan sa atong Ginoo Jesus Kristo. So nindot gyud ay nga atong bantayan ang ato ang sinultian nga dili makapaulbo, no, makapaboto sa nakadungog. Na ako'y pangitawon nga verse sa giingon sa Colossians nga kanunay gyud ay ubanan og grasya. Katoy bitong gingon nga let your speak with grace. Colossians masiguro na.
Okay. Kung pangitaon kadali ha. Colossians chapter 4 verse number 3. Unahon na to ang Colossians 3:16. Colossians 3 verse 16. Tugote ang pulong ni Kristo magpuyo diha kaninyo nga madagayaon diha sa tibuok kaalam nga nagatudlo og magatambag sa usa ug usa diha sa mga salmo, mga lawiton ug espirituhanong mga awit nga nag-awit uban ang grasya diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Chapter 4 verse number 6. Itugot nga ang inyong sinultihan sa kanunay pagaubanan o grasya. Tinimplahan og asin aron kamo mahibalo sa unsang paagi nga kamo kinahanglan mutubag sa matag tawo. Di ba? So, mo na yung sekreto mga kaigsunan. So, kining explosive will mga kaigsunan, mo ni ang klase sa dili healthy nga will sa tao, no, nga dali kayong makapabuhagay. Okay, katapusan. Number 4 mga kaigsunan, kining gitawag og wavering will. No? Muna gingon ni James chapter 1 verse number 8. Kini bitawong klase sa pangunahuna sa tao nga maduha-duhaon. Walay insaktong pundasyon sa pagpili, paghimo og desisyon. No, kanabang alanganin pirmi mga kaigsunan. Atras abanti kanunay. Verse number 8. Ang tao nga duha ang huna-huna mausab-usabon sa tanan niyang mga dalan. So, kining mao nga klase sa will mga kaigsunan pagunahuna sa tao, dili siya healthy tungod kay dili siya maka-focus. Di siya maka-focus. Kung sa daro pa ni, naagya po na, biblical gya po na, kung magdaro ka, og sige kag lingi, di yun matarong ang agi nimo. Nga naman, di magkaka-focus. Si Jesus Christ mo'y namulong ka na sa Book of John, nga kung magdaro ang usa ka tawo nga sige lingi, wala gyud siya maayong agi, no? So mao na nga importante og mainungdanon kayo nga mahimong healthy ang atong will. Arita sa katapusan, no? Kung dunay unhealthy will, pangutana, unsa may angay buhaton? Asa mang mama na? No? So how to change our unhealthy will mga kaigsunan? Unsaon man pag-usab? No, kung naa katong upat, precipitous will, explosive, dayon obstructive, wavering will, no, kung naa kaniadtong upat, ang pangutana unsaon man pag-overcome, no, nga masukla nato na siya, mausab ang atong pagunahuna. Unas tanan mga kaigsunan, kining gingon sa Romans chapter 12 verse number 1 down to verse number 2. No? By renewing our mind, no? Romans 12 verse number 2. Kung sa computer pa na mga kaigsunan, kining gitawag og CPU, no? Central Processing Unit. Mao ni siya nagpadagan sa tibuok computer. Kung ang CPU masudlan og virus, maguba ang system. Dili mo function og tarong. Mauusab na sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Ang pinaka-CPU nato naa sa ato ang panghuna sa atong will.
nasa atong pangunahuna. Kung maguba, masudlan ang ato ang pangunahuna og virus, dili maayo, dili na ka makatarong sa paghimo og desisyon. Dili na ka makatarong sa paghimo og pagpili, insaktong pagpili. Ngano man, dunay virus nga nakasulod. Unsay buhaton? Dapat i-upgrade, dapat i-renew, no? I-renew mga kaigsunan. So how to renew? Number 1, 1 John chapter 2 verse number 15. Love not the world. No, ato na natunan sa milabay nga mga bulan, nilabay nga Domingo. 1 John chapter 1 verse number 15 to 17 ba na? O 1 John chapter 2 di ay. No? Ayaw higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan. Okay? So, kung dili ipahigugma sa Dios ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan, nagpasabot nga siya ang atong higugmaon. Oh, ikaduha mga kaigsunan, dapat doon na tayo gitawag og positive mindset, no? Kung magisgot kag mindset, doon na duha ka klaseng mindset, no? Una, kining gitawag og optimistic. No? Kining optimistic o pessimistic mga kaigsunan. Kung kag optimistic, na siya ay pagka-positibo, moabot man ang panahon nga mo negatibo siya, pero iya harang ma-overcome. Kung sasakyanan pa na mga kaigsunan, no? Mga sakyanan karon kung iset nimo sa 70 km per hour, no? Kung straight ang dagan 70, kung na may mga lubak-lubak, mulurang man siya, muhinay man siya, pero inigabot sa maayong dalan, balik lang gyapon ayang dagan nga tarong. Ingana sa atong pagkakristohanon, no, kung nakaset na sa ato ang pangunahuna ang pagkapositibo, tungod kay atong napatuhop ang pulong sa Dios, muabot man ang mga problema, mga pagsulay, no, di magyud kalikaya murag mo murabaog mutakili dimong pauna-una, pero imo ra gyapon ma-overcome, no? Pareha ba ng kung pessimistic ka, imong mindset na sit sa pessimistic, dali kay ka makakita og sayop. Kung sa habol pa na mga kaigsunan nga puti, ibutang mo na habol. Niya na tuldok niya nga itom, mora na ginatutukan nimo pirmi. Oh, so dapat ato yung iset ang pagka-optimistic mga kaigsunan. Musugot man tag sa dili. Ingon si Apostol Pablo diya sa Philippians chapter 4 verse number 8. Finally, brethren, ingon dayo, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Huna-hunaa kining mga butanga. No? Moabot man ang mga negatibong sitwasyon, pero kung naset sa imong unahuna ang pagkapositibo, no? Optimistic nga klase nga pagkatao, makaingon ka nga, pagsulay, mga problema ra ni siya, mas dako ang akong buhi nga Dios nga akong gisaligan. Mas optimistic ta. Pero ang tao nga pessimistic magigsunan, gamay ra problema, reklamo dayon. Gamay ra sayop, bagulbol dayon. No? Reklamador siya. Mahimo siyang fault finder mga kaigsunan. Dali siya makakita og sayop. Lisod ang pagtultol sa insakto niya. Pingunana siya. Okay? So mga kaigsunan, atong inumduman yun, nga doon ay upat ka klase nga human will nga unhealthy. Okay? Base natin pangutana. Before tamo end sa tuang pagtuon, namoy mga gikalibgan mga kaigsunan.
Wala ra. So nanghinaot ko no nga natay mga nakatunan sa pulong sa Dios nga ato ang gitun-an karon. Ato balik sa ato ang MC, no?